ngacang tadi ya. Mari. Iya ya lapak ayo. Lapak guys. Saya anu nyangut. Nonton lah ya, anu ngebleseng. Emangnya mang di mantan mang, di mantan gitu teh. Soreang, aduh tapi gini mah, taluk belum masyarakat gini mah. Kalau tak dugdeg taluk belum dah, kalau benang. Kalau mah tadi mah. Salawang. Anaknya saya kantong tuh. Tulin. Itu. Hai. Tan. Ah ya, emang 10 kilonya. Ya dulu dia tutut. Panen tutut guys tuh. Berlabuh ya sekali pakai. Tah di dia gunaannya logon mah ye. Tepak tiru ieu aslina. Keur monok di dia. Perpasang gak deket gitu ya. Asli perpasangnya gak deket gitu ya.
Monster guys, monster. PHP. Ayo bos, pindah teh ayo. Tuh. Kalau kudu pindah posisi, emang yang langsung tanda ini.